tu. Sebab ini digunakan dalam air. So mangsa will pull you down dengan you sekali tumpang lemah. Betul. So the best thing, throwback ni satu benda yang seronok. Seronok dia sebab apa nama, nak balik tu macam nak tahu nak buah balik tu susah. Okey klik tangkap. Alright. Yang tu seronok. Lepas tu dia simple balik lagu tu dia penat. Tetapi dalam live saving nak simpul balik ni, you can use the second coil. Contoh dia, macam tarik, you just sini. Okey. Maksudnya kita coil dah siap. Bagi dua tadi ni. Okey. Oh, bahagi dua. Kalau you nak tunggu bubur tu. Oh, satu tu lambat. Nampak. Itu pro and con. Pakai throwback. Ini dia punya tricks ni, tricks. Ini dia trik. Dalam kelas ni kita tengah ajar lah. Okey. Semalam kita ada buat ini. Okey. So maksudnya ini benda-benda asas. Kalau you nak tunggu buah tu yang kawan tu lemah, tak ada guna. Dia balik tak sampai. Walaupun sampai dekat mangsa tu kata duduk dekat tiang, kata dekat bikini tu, dia balik sampai dekat abang tu merah. Ya. Okey. Agak masa nak pipit tali, dia tali pipit tengah. Dia tak ada guna. Dia tali mana? So you dapat tali tu bukan hanya macam tu. Dia bukan dari remote daripada pintu tak. So you kena tarik balik, you dah bawa balik, lemah kita akan lagi. So itu thank you. Jadi kita coil dia balik tak payah tunggu dah. Tak payah ada tunggu bubur. Ya. Dia kalau nak bubur ni, you kena duduk, kena melangkah, jari. Ini tak ada lagi tu ya. So dia ada dua. Kalau macam tu lebih cepat. Kita ada dua-dua. Dia use dua. Kalau nak belagak, bawa lah throwback. So you bawa lah throwback ni. Jadi dia beli kat Shopee je pun. Oh, ada jual. Kita nama dia apa bang? Tulis itu throwback je. Throwback. Okey. Kalau nak beli kat Shopee kita search throwback. Beli dekat Shopee rasanya RM50 kot. Beli kat Putra jadi RM80 je. Sebab ada value dekat nama tu. Jadi benda ni kalau kita simpan dalam kereta agak okey. Itu cantik. Macam fosil kita beli dalam tamak fosil. Okey. Sampai kita jual kita tu fosil tu dalam kita expire kan. Tak pernah buka. Tak pernah buka. Jadi kita simpan lah. Jadi ada pun tak ada throwback tak apa. Janganlah kita nak tu kalau ada tu bagus lah. Tapi kita tahu guna. Ya, tapi kalau ada tali macam tu, rasanya bila budak besar-besar ni dia boleh faham. Dah boleh balik lah. Dia dah tahu nak buka orang apa setting macam tu lah. Okey. Tentu agak-agak kalau tak ada throwback kita boleh simpan buah nyok dalam kereta. Saya kita boleh buat kandang kan. Baik simpan. Baik tong air, tong minyak kita Tong minyak. yang 4 liter, 3 liter tu. Ya. Kan ada lebih-lebih tu. Betul. Kadang-kadang kita bawa, sebab apa kita bawa, kadang-kadang apa nama kereta ni kita ramah ni lagi makan minyak kereta. Betul. Dan tempat. Tempat air dalam tu pun boleh. Buah air tu pun boleh. So ini benda-benda yang you boleh dapat, antara benda-benda yang you boleh dapat. Dan satu lagi kena ingat, bila masuk tu, bila nak masuk alat ni, satu lagi kena pakai macam pelepah kelapa ni, you nak menghulur. Kita dalam slide tu dia tunjuk. Yang kedua ni adalah slide you panggil reach. Reach you hulur. Kalau mangsa itu you hulur. You hulur, you tarik. You bagi kayu, Batang kayu boleh lah. kayu, Bulu. nanti pokok-pokok ataupun pelepah nyok ni apa? Hulur. Hulur you tarik tanpa membahayakan you. Teknik itu penting lah. Jangan hulur macam tu. Bila dia pegang, dia tarik you masuk dalam. So teknik you kena macam tu. Ataupun lie flat to the floor. Maksudnya kita baring merah tu tu besar dia tu. Itu antara penting juga tu. Cara teknik untuk kita nak selamatkan orang tu pun penting juga. Yes, Tidak satu kita reach. Lepas tu throw, kalau dia kena ada screw 7 lah. First is you jerit, yang kedua is you reach, yang ketiga you throw things, throw ni ikat, throw. Lepas tu yang keempat dia panggil randuk. Okay. Wait. You masuk air, tak kira lah you guna kayu, you jolok dalam air sampai dekat titik, dan you hulur. Okay, without membahayakan diri lah. Okay, lepas
Lepas tu human chain, human chain susun. Praktikal dalam perang semua kita akan buat dulu lah. And then baru row kayu kalau dia dah memang kayu jangan bawa bangsa naik atas kayu. Kita balik kita bagi dia pegang saja. Itu selalu kita gunakan di dalam open water swim. Sebab tu open water swim, semasa swimmer tak kira lah Ironman dalam laut dan juga open water swim. Kita bawa habis minggu lepas dekat Tanjung Sepat, open water swim, semua pakai kayak. Kayak tu adalah satu rescue. Rescue. So bila pakai rescue, mangsa dia akan angkat tangan, distress. So kita sampai dekat kayak dia pegang. Ada setengah event bila dia pegang kayak dia ada queue, disqualify. Kalau masuk Ironman dia tak mau bagi. So dia tengok event bila besar dia pegang. Jadi masa hari tu Ironman ni dia ada satu kejadian dekat situ, kan? Dia adalah hari tu isu safety lah tu kan? Ya. Okey, seorang perempuan lemah, anak seorang one of the seorang usahawan. Ya, jadi maksudnya bila kita dah pandai berenang pun kita still perlukan awareness about safety. Ya. Masa tu jantung, dia punya age dah 40 bulan lah. Ya. Dia still swim. Maksudnya dia meninggal di atas darat. Ya. So because of attack. Okay. Jadi mana lah? Yang warna kuning ni apa warna? Yang sebelah tu. Nampak macam dalam movie. Ini kalau kita tengok Baywatch, bila saya saja bawa ni nak bagi Abang Syah tengok. Mungkin Abang Syah boleh datang sekali Abang Syah. Abang Syah ada story history ni. Tapi Abang Syah seorang yang pernah buat rescue camp ni. Tapi dia mau tu kalau merah saja, saya tak bawa kalau merah, saya bawa kalau kuning. Saya nak bagi sebab ini kita punya saya nak bawa kuning, saya bawa kuning semua. Ya. Betul. Rescue kuning. So ini laut saya nampak sesuai lah. Tapi ada juga laut ini murah lagi daripada ini. Ini maksudnya yang mana kita pakai ni kita berenang ataupun kita buang benda tu. You kena jadi rescue can ada setengah orang pakai kita panggil Baywatch lah. Kalau kami zaman-zaman ni kita panggil Baywatch untuk pakai ni. Baywatch sebab you ada ya betul. ada model. Okey, kita pakai dekat kita. Betul. Dan ni akan follow kita dari belakang. So dia swim lah. Kita swim macam biasa. Dia sampai dekat mangsa. Okey. Dan mangsa dia ujung dia. Oh, pegang macam tu. Sebab dalam penyelaman, dalam life saving, there shouldn't be any body contact. You jangan buat body contact. Memang dalam khusus kita akan ajar you how to do cinto. Ya. How to do cross chest. Tapi dalam actual kita tak akan galakkan you untuk gunakan body contact. Okey. Mesti kena ada medium. Mesti kena ada aid. Macam tu juga untuk rescue ni. Dia pun pakai tali yang sama. Semua benda yang sama. Ini the best thing is sebab dia boleh lock. Okey. Jadi dia sampai dekat mangsa, and then you boleh lock. Boleh lock victim. Victim akan duduk juga. Oh dia duduk, dia pegang macam tu. Kita tu ingat. Okey. So victim face up. Ya. Jadi benda ni selalunya ada dekat mana pada? Ada dalam kapal ke, ada dalam kayak ke? Nampak macam nak bawa tu susah tu, besar tu. Okey, kalau dengan kita Ya. Kita masa buat open water, ini satu benda yang wajib, itu satu benda yang wajib. Setiap kayak at least kena ada satu. Kita ada lebih more than 30. So kalau 30 kayak, at least one kena ada. If not, kalau lebih sangat tak ada, botol ni tetap kena ada. Jadi bila kita kayak, kita dah pakai life jacket tu kan? Pakai life jacket. Dan kenapa kita kena ada lagi benda ni? Ini kita nak guna untuk nak selamatkan orang.
Jadi kita hidup okey. Kita dah selamat. Kita dah selamatkan orang. Kalau macam kita ada buat open water swim, kita jaga swimmer yang duduk dalam air. So kita guna benda ni. Bila dia stres, kita tak nak terjun di dekat dia. Baik dah bagi benda ni, dia pegang, dia steady, pegang floating dulu sekejap. Okay, ready. Dapat dia swim. Macam Abang Syah dulu. Abang Syah ni, kalau tuan-tuan nak tahu, Abang Syah ni adalah seorang entrepreneur yang buat kita panggil apa ni? Rescue camp yang pertama di Malaysia. So dia pernah supply the whole area. Mungkin Abang Syah boleh cerita sikit kenapa Abang Syah buat benda ni? Teruskan. Ya, mungkin diperlukan lagi ke? Sebenarnya rescue camp ni masa zaman abang dulu tahun 80-an, Baywatch, David Hasselhoff dia memang pakai untuk rescue di pantai. So bila macam tu abang tengok benda ni, abang terus je untuk buat benda ni sendiri. Sebab apa, kalau nak beli international mungkin mahal. So abang outsource dekat Malaysia siapa yang boleh buat benda ni. So bila macam tu dia cakap pakai injection molding, tapi sebenarnya tak pakai injection molding, dia pakai, dia panggil mold dia apa, Kompres. buat mold tapi dia panggil apa ya, dia panggil compress apa ni, blow mold. Yes, blow mold. So mold tu dah buat, mold tu mahal dalam 40,000 buat pada besi, hardened besi yang dia dah buat bentuk macam bentuk yang macam ni lah mold dia, tapi dia masukkan apa ni HDPE, dia panggil apa ni macam pellet, so called yang plastik pellet tu. So dia akan panaskan benda tu cair, masuk ke dalam mold, compress, dia panas, dia akan duduk kat dinding mold tu, dan lepas tu dia bila dia buka benda tu, benda ni jatuh, yang dia panggil the combination of apa ni Untuk jadikan dia lah. dua dah jadi. So lepas tu benda ni memang panas punya plastik, tapi dia pakai apa ni kipas yang besar tu untuk sejukkan dia. Jadi benda ni memang keras, dibuat keras untuk dia kegunaan pakai dia. HDPE Asap. punya high density polyethylene punya pellet, dia punya raw material lah. Jadi harga dia pun boleh dipijak dan boleh dihentam, dia tak akan pecah. memang heavy duty lah. Memang heavy duty. benda ni dibuat di batu terus. Sama dengan boat polygraph kita tu dah. Dia macam tu ya. Polygraph, dia langgar sini, langgar sana, langgar sini, langgar sana, macam tu juga. Ini safe, one thing safe. Kalau ada barnacles ke tiang yang ada teritik ke, kita boleh guna ni sebagai shield supaya tangan kita tak kena dengan barnacles. Tak luka. Dia salah satu daripada sebab dia ada. So kalau you kalau air tu tolak you ke tiang-tiang yang ada barnacles tu, concrete. So benda ni you boleh kasih lapik penahan dulu di antara you dengan tiang yang ada barnacles. So Okey. dia sangat Interesting. pasal ni memang keras. So kalau nak rescue orang, benda ni kita boleh baling. Tapi kalau you pakai life jacket, dia tak boleh nak terbang jauh sebab dia ringan. Dia almost about 1 kilo. Dia weight. So berat dia. you boleh throw quite a distance. So with the line lah. So kalau macam nak rescue, dia dekat air, you dekat atas boat, you throw this thing dekat dia. So what they will do, they will grab this thing. They will grab this holder ni, dia akan grab sampai ada satu tali lagi belakang ni, where dia boleh letak selipang ke badan dia. Macam Abang Syah cakap tadi lah, no contact. Ni dia. No contact. Yang ni ada dua ni. Satu is to put ke badan dia, cross dia badan. Then one more line is to the toe line towards the boat. Okey. So terima kasih banyak Abang Syah kerana menjelaskan tentang macam mana dia nak buat dan sebab apa harga dia mahal. Kan, sebab apa harga dia mahal. Jadi hari ni Abang Dorang dah share dengan kita yang komersial pun ada, yang bukan komersial pun ada, yang mana yang kita boleh cari dekat segala sekitaran kita kalau berlaku any emergency during flood. Jadi saya tengok Abang Dorang sekarang ni kita punya time pun dah 1:30. Boleh lajak. Kita sembang lajak macam sembang kedai kopi ni.
nasib baik kopi ada kat sebelah. Okay. Jadi saya rasa masa pun dah menceburi kita. Saya amat berterima kasih dekat Abang Dollah yang sentiasa support kita. Start daripada siri 1 lagi, siri 1, siri 2 dan sekarang ni siri 3. Dan kita harap Abang Dollah tak berhenti lah, tak berhenti, sentiasa bersama kita, naik dan turun, turun dan naik bersama-sama, InsyaAllah. Dan terima kasih juga Abang Syah yang banyak support kita. So saya harap next kita punya next project kita, kalau tak ada arahan merintang, kita dah plan untuk bulan 6 nanti. Bulan 6, 28 ke 30. Oh, dah ada tarikh? Dah ada tarikh dah. Kita tarikh dah 28 ke 30 Jun. Itu yang kita punya grand event lah, yang mana kita buat semua. Yang ini adalah kita punya perintis Pioneer Project. Yang mana sebelum kita nak buat yang grand, kita kena ada yang small community dulu untuk kita create the interest. Jadi kita dah jalankan step pertama untuk nautical and water sport. So kita harap nanti pada bulan 6 kita akan ada kita punya industry player yang mana yang kita boleh sama-sama try to boost the industry and the economy. Okay. Jadi terima kasih Abang Dollah, terima kasih Abang Syah. Saya mengucapkan terima kasih. Dan mungkin Abang Dollah boleh cakap sedikit buatlah. Firstly, terima kasih kepada OEM, kepada Kati and team, and then satu ucapan tahniah di atas, to me is a success. Kita jangan compare apple kepada apple. Ya, betul. So ini saya rasa banyak ni dapat ni kena ruang yang diberi banyak ni. Saya rasa it's a very good start. Kalau kita tak mula, kita tak tahu kalau jadi akhirnya berarti jadi betul. So at least you start ni, then you nak combine, macam Syah kata kita nak combine. Cuma untuk yang 3 hari, kalau dapat penggunaan kolam, kalau dapat 3 hari tu kita boleh buat satu kursus di sini. Terus kita buat certification. Itu kita buat certification 3 hari. So at least kita boleh war-warkan awal. Saya rasa penggunaan kolam tu, kalau dia bagi kita separuh kolam pun saya rasa dah okey. So thank you very much kepada semua audience dan kepada kawan-kawan yang hadir pada hari ini. So insyaAllah kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Abang Syah ada apa nak cakap? Abang Syah buat ini. Terima kasih kepada audience kita. So this is just the beginning. Nanti akan datang, kita akan buat yang Outdoor Expo bersama dengan Nautical Expo bersama pada bulan 6. So that will be a very big event. The combination of outdoor, maksudnya darat dengan air together. So you can see on the left side penuh, on the right side penuh. So it's a very big event. So hopefully those who are around here come again and join us for the biggest show. That will be the biggest show in bulan 6. So hopefully your participation and your to be together, that's what we need to make this industry in Malaysia to be another level. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Sekarang kita break sebentar. Kejap lagi dalam pukul 3 kita mungkin ada introduction kepada commercial diving. Commercial diving kita punya member kita datang nak buat sharing session berkenaan dengan apa yang dia orang buat. Sekarang ni dia orang adalah seorang diver dan dia orang lebih kepada commercial diving. Jadi experience dia is throughout all over the world. Dia pergi ke Alaska, dia pergi ke everywhere. Yang mana ada rig dan boat semua dia pergi. Cantik. Rasanya apa nama Datuk Din pun kena share macam Willy kan? Ya, saya ingat mungkin kalau ada Din, relax kita boleh sembang-sembang sikit kedai kopi. Kita belanja cappuccino. Dia pun dah sihat kopi boleh belanja cappuccino. Dia mana boleh makan cappuccino, dia tak sihat lagi. Oh, tak boleh lagi. Okey. Dan mungkin kita ada terrell kat ujung tu, Abang Syah. Kita ada terrell kat ujung tu. Maybe kita boleh pergi sembang dengan terrell. Kan? Kalau kita nak kill time, boleh juga. Ataupun kita boleh duduk dekat terrell punya tempat dan kita bersembang kat sana. Ya.
boleh duduk sekarang kita kan? Abang Syaf, boleh jalan sekali? Betul nak rekam join. Terus duduk je, kita nak sembang pasal Malaysia SUP Academy. Ini Malaysia SUP Academy ni saya baru sebelum ni Terrell ni pernah datang dengan kita masa Outdoor Expo first kata Outdoor Expo Ya first. betul, last year. Itu yang pertama dan yang kedua lah. Yang kedua lagi lah. Okay. Dan macam mana you punya experience dengan Outdoor Expo yang first masa tu? What is your you nampak? Yang first one mungkin kerana dia improve yang land punya juga. Jadi banyak orang yang datang lah, datang ke sini. The crowd is quite a lot lah. Ya. Jadi bila kita niche kan, kita buat the nautical and water sport, jadi pendedahan kepada sukan air ni masih kurang. Ya, tadi actually Nurul pun kata dia pun ada tanya soalan ni juga. Ya. Okay. Mungkin kerana yang pertama kali kebanyakan orang dia takut air. Dia takut air. Takut air. Jadi ini sudah jadi satu fobia bagi mereka sebelum cuba. Okay. Orang takut air. Orang Malaysia ni takut air. Betul Bang Ella? Orang Malaysia takut air. Okay. Jadi benda ni yang kita nak cuba break kan. Ya betul. Kita nak cuba break kan. Jadi kalau nak breakkan yang ini, kita kena educate, bagi informasi bagi mereka untuk tahu lebih lanjut pasal aktiviti air. Jadi mereka boleh datang cuba. Boleh cuba kan sebenarnya. Jadi swimming pool dan tasik tu penting lah sebenarnya bagi dia orang main kat situ. Kalau pantai dengan laut, memang swimming pool dengan tasik selamat sikit. Tasik pun kena, kalau ada yang experience punya lifeguard ke atau water rescue punya orang kat sana. Okay. Maksudnya kena ada orang yang experience lah. Betul. Experience dengan kita. Betul. Ya. Okay. Jadi boleh Titi cerita sikit tak berkenaan dengan apa aktiviti yang Titi buat ni sebenarnya? Apa itu, macam mana boleh keluar Malaysia SUP Academy? Sebenarnya saya sudah start SUP stand up paddle. Dia juga pakai papan air berdiri. Okay, yang ini program kita start 5 tahun dulu. Okay, sebelum ni kita hanya start sebagai hobi saja. Lepas tu kita tubuhkan club. Club masa tu kita tak ajar lagi. Okay, kita hanya buat open day. Jadi orang ramai digalakkan datang untuk cuba tengok apa sukan ini kena guna. Okay. Lepas tu kerana ada satu kawan dia bagi you ajak saya lah. I mungkin boleh bagi you wang ke untuk satu section yang lengkap. Jadi dari sana kita start ajar lesson. Okay, sorry ada interruption sekejap. Okay. Malaysia Tossap ni I tubuhkan sebelum tahun lepas. Okay. Kenapa? Kerana I sendiri pun balik dari Singapura. Okay. I faham pasal tu petawaian punya benda. Okay. Jadi kita kena belajar satu kursus yang komplit untuk tahu tentang lebih lanjut apa yang kita main. Okay, so dari sana I ambil itu sekolah SUP petawaian, okay, dan tubuhkan Malaysia Tossap. Kalau tak silap saya di Malaysia Tossap pertama dan the only so far in Malaysia for SUP. Okey, meneruskan apa yang si Fatih tinggalkan. Saya nak tanya pasal SUP. Okay, I'm a lifeguard myself. Okay, used to be masa muda. So now we train a lot of lifeguards. So we been chosen to take care most of the open water swim event. Yeah, understand. Okay. But we prefer to use SOT.
see on top app. Our friends trying to push us to use SUP, to use SAP. Okay, SAP. So The reason why? Yes. Okay. SUP kalau banding dengan gaya dia papan saja. Bila you berdiri ke atas, kita punya rowing angle besar sikit. Okay. So first thing lah. Yang kedua, SUP senang dikontrol untuk handling kalau nak buat apa kiri kanan dengan straight away turn. Okay, kita pivot turn. Okay, yang ini sesuai untuk respon yang cepat. Respon cepat. Ya. Dan papan juga sebenarnya kita pun ada water rescue untuk papan SUP. Okay, dalam water rescue SUP kita akan diajarkan macam mana nak guna SUP untuk selamatkan orang. Cara dia tak sama sikit, tapi bukan susah nak dipelajari lah. Yes, kalau kita tengok di dalam because I used to attend a few time surf rescue. Surf they not using SUP, dia pakai rescue board. Yang similar macam SUP. Okay. Of course the same rescue method, The flip over everything. Maksud itu I think is almost the same lah. The same how it can be used. Cuma dari segi speed, response speed, if you compare the SOT dengan SOP, response speed to the victim. How do you say? Yang mana laju? Sorry, again. Respond to the victim, to the distressed victim lah. Okay, so kalau pakai SOT, the single on top air dengan SUP, yang mana yang lebih laju respon kepada victim? Laju Speed. The speed, you need to reach the victims, right? You jangan sebut because SUP pun dia The ada handling. Dia ada a few type of racing. Ada yang ni yang dia ada tu is just a normal one kan. So kalau racing mungkin laju kan. So how do you comment on that? To be frank, kayak I'm not so familiar. Okay, but untuk SUP, dia ada cara dia untuk cepat selamatkan victims juga. Okay, not like the one that you're learning still position. Kebanyakan kalau you ada attend SUP punya courses, rescue ke apa, yang apa mereka ajar punya, dia akan ajar you turun dalam air, lepas tu yang penyelamat tu dia flipkan itu board semua. Tapi kalau dalam proper punya water rescue, dia akan ajar you macam mana nak reach victims dengan you kena paddle kan. Okay, lepas paddle, bila you lebih kurang sudah sampai ke victims, kita kena buangkan kita punya paddle. Okay, kita kena buangkan. Lepas you buangkan, dua tangan sudah free mah. Jadi you punya board masih lagi berjalan lah. Okay, bila you reaching, kita akan tarik itu tangan dan straight away free. Free sudah, dia sudah atas papan. Okay, lepas atas papan, kita prune balik. Yeah. Okay. Jadi now we're talking about certification. Yeah. I knew dekat Singapore ada certification on the SUP SUP sub. Okay. A few of our friend pun ambil dekat Singapore. Yeah, betul. Okay. I think Dr. Heng now he's in China. Dia pun pernah ambil khusus kejuru latihan instructor course dekat Singapore. Yeah, betul. On the SUP. So is it any courses that you buat di Malaysia? Maybe a basic course. I put it this way: if you want to achieve instructor's certification level, I believe because from what I know, there's only two parties that certified instructors, ISA and ASI. Okay,
So we are certified under SI. I think the one that you mentioned also under SI. Yeah, I think it's Yeah, SI. So as what I know, so far there's only 5 instructors certified in Malaysia. Yeah. For SUP school, it's only one. Yeah. Okay. For instructors in Asia, it's only Singapore. You can go and get the certification. But if you're talking about as a competent paddler, okay, you can take from any certified SUP school. It's students level. Competent paddler, what we call it's like your 1-star, 2-star kind of. No, but I mean the one is from Malaysia. Yeah. Okay. So they mean on SUP Academy, you did that as well. Yeah. To certified people. Yeah. My side has certified people, students. Yeah, that's what I want. Level 1, we have like level 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, what's the difference? Level 1 is actually considered competitive paddle techniques as well. Okay, is for enclosed water. Enclosed water is a lake. Level 2 is exposed water, which is ocean. Okay, 3 and 4, actually, if you all don't know, SUP actually is branched out from surfing. Surfing, yes. Okay, so 3 and 4, we still go back to surfing. Sub-surfing, beginner, intermediate, and advanced. There is a team having SUP Sweetwater in Gopeng. They do it in, I think it's not a grade 4, grade 5, I think maybe grade 3 water using SUP in the surf, not surf, Sweetwater, arus deras. Whitewater rafting. Whitewater rafting, but not the grade 4 and 5 level. I think it's more to 2 and 3 for now. There is a team that did doing it down in Gopeng. Okay, Sungai Kapal. I see. Okay. Good lah. To me it's good lah. Definitely, because for SUP, Because they branch out to a few kind of activities. it's very flexible. Yeah. It's very flexible. You can even call it stand-up paddle. Stand up very well. Yeah, but you're not actually required to stand all the way. Yeah. If you're tired already, you can kneel down. Okay, you can even like sit down. If you're super lazy, You can if sleep. you want to sleep on top also can. Exercise is okay. In fact, we are doing sub yoga as well. They want to work more to the pool lah. Yeah. Okay. It's good. Yet it's good to be branched out to make it more interesting. Alright. Thank you. Anything more from your side that you want to share with people? And this is not a new thing. This is coming up to be great. I think Decathlon also have so far now. Okay. And then I used to have 3 before. I see. Still have it? No. Because whenever it's been punctured a few times, I understand. sakit kepala. So I just pass to someone. If you need you do your maintenance, you take it. But the pedal is still taking. Okay, no problem. So anything from Malaysia Academy? Okay, I think I just carry from your topic just now. I would like to talk about a bit about safety as well. Yes. Okay, normally for like here Malaysia, because how we started to learn when we don't have certification, we don't go for like proper training school. We learn from YouTube, from social media. Okay, when you learn from social media, YouTube will only show you the good things. yeah, they show you, but they didn't tell you what it's for. Okay, I put an example. Okay, we have this. Whenever you stand up already, we need to measure our paddle. Okay, so inside the YouTube, commonly what they're showing you is the competitive paddle mechanics measurement. Okay, which is what we call 6 inch from the head, the height. Okay, this is for competition. Why? Because in competition standing position, we don't stand tall, we slightly bend. So that's why our paddle need to be shorter a bit. So, but for Malaysia,
You measure only the tip of the blade will reach you and to this extent. Okay, stand up and show you. Okay. Okay, let's say I'm holding my pedal. It's adjustable. Oh, I'm holding to the T grip there, the grip. T-grip again. I open up already. I pull up all the way. So the sign will be at the end of the hand. You're holding the T grip. So it's exactly your hand length. Hand. Okay. Yeah, your hand length. Okay, this is for what we call recreation pedal techniques. Recreation, yeah. Why? Because recreation we stand tall only. We just pedal. Yes. Okay. For like competition, it's actually it depends on you, your feeling. We have a measurement from length here to here. So it depends on you. So that's why they say when we do this what the competitive style, how we measure, we pull up either 6 inches from the head. Okay. Or you adjust yourself. Which one is more comfortable for you? Within this line. You mean comfortable in pulling the water or while we are squatting down? While we are doing the competitive pedal techniques, because competitive we slightly bend our knees. Yeah. This is our position. Alright. Okay. I get you. To continue, the reason why you need to learn the proper techniques, because once you get the techniques wrong already, it will become your muscle memory. Yeah, it's hard for you to change back. So it's always good for us to do more survey, to learn the proper techniques, so you know when to use what. When you're on ocean, to be frank, the one that we're learning, leisure, the recreation pedal techniques, not suitable for ocean. If you go out already, you might not be able to come back. So that's why we need knowledge and skills to grow our sport. What the different? This is the inflatable. Yeah, it's inflatable. And then the other one is a hardboard. Inflatable is still common in Malaysia. Why? Because easy to carry. Easy to carry. Okay, and we do have our legs where easily to be accessed. So you just pack your thing, go to the leg, pump the ball, and just go inside the water. Okay. Compared to overseas, because most of them they have this proper water sports center. Even you buy your hardboard already, you can store there, you can park in there. Okay. I don't think everyone can add on the track and trail on top of their car and travel the thing around. Especially for us, because like us, we have this racing board which is 40-footer, 14 kaki. Okay. So it's actually more than the length of the car already. You mean the racing board is the racing slimmer, board is it? Slimmer. The length is, when the length is more than the car, we are not allowed to travel on the road. Travel. Yes. So this is the reason why Sizing. Yeah, sizing and inflatable board. Roll up. Yeah. Put in the back and then slot in the. Correct. So it's easy. How long will it take to pump in? If you using a manual pump, about 15 minutes. If you are using electric, it depends on the electric pump power. Some are like 12 to 14 minutes. Some even less than 10 minutes.